श्री जगन्नाथ। शत्रु केते प्रकारर जानिबे केमिति आसंतु जानिबा आज ये भिडियोटी रे जे शत्रु केते प्रकारर आपणकर रहिछन्ती आपण किपरि भाबरे जानिबे यह निहाती गुरुत्वपूर्ण। कारण आमे अनेक समय रे अनेक कार्य करबा समय रे किछि शत्रु थांती बा शत्रु स्वभावर व्यक्ति थांती जो माने कि हमर विविध कार्य रे बाधा सृष्टि करथांती। तेबे से मानकु चिन्हिबे आपण किपरि सदा सर्वदा मन रखिबे। साधारणतः तीन प्रकार शत्रु थांती। प्रथम शत्रु हेउछन्ती आपणकर बाह्य शत्रु एबा दृश्यमान शत्रु जो माने आपणकर शत्रुता जो माने आपणक सहित आचरण करती दृश्यमान भावरे अर्थात आपण जानिछन्ती जे एही मान ही मोर शत्रु दृश्यमान हेउछन्ती आपण मानकु जद्वारा कि आपण निजकु निजे सेहीपरि भावरे प्रस्तुत करितांती जे ये मोर शत्रु ताहाकु प्रतिहत करबाकु हेले मते कोन कोन उपाय अवलंबन करबाकु पड़िबो। एटा गोटे साधारण कथा कॉमन कथा। कारण विविध कार्य क्षेत्र में आम जिते कार्य करिथाउ जीवनर चलापथरे चालू चालू विविध प्रकार शत्रु सृष्टि होइतांती जेपरि भाबरे हमर मित्र सृष्टि होइतांती सेहीपरि नानादी शत्रु मध्य सृष्टि होइतांती आम जानतरे हेउ बा अजानतरे हेउ। तेबे जो माने सीधा सड़क भाबरे आपनकु कोनोसी क्षेत्र में विरोध करिथांती बा आपणकर आपणक जितेबाला ऊपर को उठुंटे से आपण को ऊपर को न उठे देवाई नानादी प्रकार बाधा प्रतिबंधक सृष्टि करते साधारणतः दृश्यमान भाव बा सीधा सड़क भाव आपण को बाधा सृष्टि करथांती जद्वारा कि आपणकर विभिन्न कार्य प्रतिहत होता है से दृश्य शत्रु बा बाह्य शत्रु बोली कहती। एवं साधारणतः देखा गले यही मानक प्रतिहत करने हुए तो आपंक सहज हो पारे। कारण आपण जानिछन्ती जे एही क्षेत्र रे एही ठारे बा एही स्थान रे एही व्यक्ति जनक मोर शत्रु। तेणु तार निवारण निमित्त आपण जहाँ जहाँ कथा अवलंबन करिपारिबा कथा आपण हुए तो करिपारंती। द्वितीय प्रकार शत्रु हेउछन्ती आपणकर अदृश्य शत्रु बा जहाँ को आमे गुप्त शत्रु बोली कहिथाउ। ये अदृश्य शत्रु माने कौन करती ना प्रच्छद पटरे रहती। जेपरि भाव में सिनेमा रे आपण देखिबे चलचित्र तारका माने आगु को आसती मात्र जो माने गीत गाती विविध प्रकार टेक्निकल काम थांती से माने सदा सर्वदा प्रच्छद रे रही से चलचित्रटी को पूर्णांग करथांती। सेहीपरि भाव में ये माने हेउछन्ती प्रच्छद शत्रु अर्थात प्रच्छद रे रही समस्त प्रकार कार्य करती आगो को दृश्यमान हुअंती नाही। सेथिपई एमानकु अदृश्य शत्रु बा गुप्त शत्रु बोली कहा जाए। एमाने प्रथम धरणर शत्रु मानक ठारू आहुरी मारात्मक। कारण आपण जानी नांती जे आपणकर माने की गुप्त शत्रु केउ क्षेत्र रे केउ स्थान रे केउठारे किए आपणकु पछरु छुरिकाघात करुछि बा गुप्त शत्रु भाव में रही आपणकर विविध कार्य रे प्रतिबंधक सृष्टि करुछि बाधा सृष्टि करुछि नानादी विघ्न आणुछि आपण तांगु जानी नांती। से माने होउछन्ती आपणकर अदृश्य शत्रु। प्रायतः प्रत्येक मनुष्यंकर किछि दृश्यमान शत्रु थांती किछि अदृश्य शत्रु बा गुप्त शत्रु थांती। दृश्यमान शत्रु क्षेत्र रे आपण जानीशुणी नानादी उपाय अवलंबन करिपारंती बा से शत्रु मान किपरि प्रतिहत करिवे। अदृश्य शत्रु मान क्षेत्र में आपण कौन करिवे जे अदृश्य शत्रु जो माने गुप्त शत्रु आपणकर रहिछन्ती बोली आपण जदि मने करूछन्ती बा भाबुछन्ती ताकर विचार परमात्मा ऊपर छाड़ी देबे। आपण तो निजे सतर्क होबा तो निश्चित। कारण सतर्क होबा द्वारा अनेक बाधा विघ्न मते टली जाए शत्रु मानकर प्रभाव प्रतिहत हुए। तेबे एही अदृश्य बा गुप्त शत्रु मानकर प्रभाव को प्रतिहत करबा निमित्त आपण परमात्मा ऊपर तांकर विचार छाड़ी देबे। कारण आपण सिना तांकु देखु नांती जे देखिबा लोक तांकु देखुछन्ती करी कराउ थाए सही ताबिनु अन्य गति नाही बोली जहाँ को कहा जाए से सब किछि कराउछन्ती। मात्र शत्रु मानकर जो शत्रु बुद्धि को विनाश करबा निमित्त सी मध्य तांकु सेहीपरि भाबरे कार्य करी तांकु विनाश करिवे तांकर प्रभाव को प्रतिहत करिवे। तेणु तांकर विचार आपण परमात्मा ऊपर छाड़ी दियंतु। जदि आपण सत् चिंतारे सत् कर्मरे सत् पथरे रहिछन्ती तेबे सदा सर्वदा परम ब्रह्म परमात्मा को स्मरण करंतु। हे परमात्मा परमेष्टि आपणकर कृपारू ये सृष्टि को आसीछि मोर कार्य क्षेत्र में बा मोर कर्म क्षेत्र में मो जीवन में जदि कहीं मोर गुप्त शत्रु मोर जानतरे हेउ बा अजानतरे हेउ सृष्टि हेइछन्ती जो द्वारा जो मानक द्वारा मोर कार्य रे किछि बाधा सृष्टि होउछि आपण सेही मानकर विचार करंतु एवं सेही शत्रु मानकर प्रभाव को प्रतिहत करंतु। ये हेले आपणकर दुई प्रकार शत्रु दृश्यमान शत्रु अदृश्य शत्रु बा गुप्त शत्रु। मात्र यही दुई शत्रुंग ठारू आउ गोटे प्रकार शत्रु रहिछन्ती जो माने सबुठार मारात्मक। से माने कोन ना से माने होउछन्ती आपणकर छद्मवेशी शत्रु अर्थात
ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଯାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ସେହି ଦିଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସଦୃଶ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଲାଳସା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଷା ମାନିଥାଏ, ମାଛ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଲେଇ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକୋକ୍ତିରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଭଳିଆ, ମାତ୍ର ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆପଣ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଧା ସେହିମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ। ଏହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ। ପ୍ରଥମ ଧରଣର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶତ୍ରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣର ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିବିଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ରହିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦେବେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଳରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଯେ ମୋର କିଏ, ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ ମୋର କିଏ। କାରଣ ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିଚାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ପାଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଦୂରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, এই ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଚାର ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ରହି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଜାଣିନେଲେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଚାର ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁ, ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ନୀରବରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଚାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଜାଣିଲେ 3 ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମନେ ରଖିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖି ସଜାଗ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।